परिवर्तन हम किंतु गुण होउची सब बेले स्थायी मुदर कहबी मधुर कंठ जनक कंठरे मधुरता भरी रही कंठरे कौन कर्कशटा भरी रही कि आपे आपे आसब भारी कर्कशता ना आसब ना मधुरता कोमलता माने सब बेले रही तेणु एगुड़ा हूँ गुण परमानेंट स्टाटिक माने केबे परिवर्तित हेबे नाही कन्स्टांट किनो अवस्था जो गुड़ाक से माने परिवर्तित हो जाते तेबे गुण आ अवस्था कौन अटंती मन रख पिला माने वाक्य रे वाक्य रे विशेष्य पदर वाक्य रे विशेष्य पदर गुण ओ अवस्था विशेषण पद ही होइतांते गुण ओ अवस्था विशेषण पद ही होइतांते हैला ए कांसेप्ट मन रख विशेषण पद ही होइथांते वाक्य रे विशेष्य पदर गुण ओ अवस्थाटा को आमे कौन कहू विशेषण पद कही थाउ सेही गुण ओ अवस्थार नाम को विशेष्य पद कहा जाए हैला गुण ओ सर माने गोटे वाक्य रे माने दुईटा को बुझेई दो ना कोन मु एग्जांपल दउछि लेखिछि मु एग्जांपल दउछि हैला कि मु टिके लिखि दे आज्ञा गुण आज्ञा ओ अवस्थार नाम विशेष्य पद होइथाय गुण ओ अवस्थार नाम विशेष्य पद होइथाय मु कहली कोन विशेष्यर गोटे गुण विशेषण पद हबो विशेष्यर गोटे अवस्था सेटा भी विशेषण पद हबो मु जस्ट तुम मान को कहली कादुआ रास्ता रे जाऊ नाही मु कहली कादुआटा होउची रास्तार गोटे अवस्था तेणु मु जस्ट एबे तुमको डेफिनिशन ने कोन कहली गुण आ अवस्था सब बेले विशेषण होइथांते तेणु कादुआटा कोन हि जिवो गोटे अवस्थावाचक विशेषण होई जिवो किंतु से अवस्थार नाटा हबो विशेष्य पद कादुआ अवस्थार नाटा कोन कादुओ तेणु कादुओ हिजिबो हमर विशेष्य पद अवस्थावाचक विशेष्य ठीक सेमते मु तुमको कहली सुंदर पिला पिला विशेष्यर गोटे गुण मु कहली सुंदर तेणु सुंदरटा पिला माने कोन हिजिबो गोटे गुणवाचक विशेषण हिजिबो सुंदर होची कोन गोटे गुण कहार गुण पिला विशेषर बा मनीष विशेषर गोटे गुण एटा गोटे तेणु सुंदर हिजिबो गोटे विशेषण आर नाटा कोन हबो ता नेमिंग वर्ड तार विशेष्य पदटा कोन हबो सुंदरता बा सौंदर्य बुझि पारलो आमे जेतेबेले कहबा सुंदरता बा सौंदर्य पिलार सुंदरतारे समस्ते मुग्ध होइले एठी सुंदरता हिजिबो गोटे विशेष्य पद किंतु सौंदर्य भी सेई विशेष्य पद हबो सुंदरता सौंदर्य दीटा इक्वल मीनिंग वाला शब्द आ से माने गुणवाचक विशेष्य होइतांते किंतु वांस जति मु कहि देबी सुंदर पिलाटी देखिबाकू सुंदर बा सुंदर पिलाटी समस्तक मन मोहि नेला सुंदर हेइजबो विशेषण पद काहेकि ना सुंदर गोटे गुण अटे सुंदरता और सौंदर्य कौन अटंती सुंदर गुणर नाम बा नेमिंग वर्ड अटंती तेणु आमे एठी कौन कहबा सुंदरता और सौंदर्य को सुंदर गुणर नाम कहबा अर्थात से माने विशेष्य पद हे गले सेमते मु कादुआ रास्तार एग्जांपल देइथिली कादुआ रास्तारे कादुआ थिला गोटे विशेषण पद तार विशेष्य पदटा कोन हिजिबो कादुओ बुझि परलो सेमते मु एबे तुमको गोटे एग्जांपल दउचे तम माने निजे चिंता करिवो सेटा विशेषण हबो ना विशेष्य हबो हैला कि व्यस्त हबनी देखिकरी चिंता करिवो कहले हेइजिबो परीक्षा रे जस्ट अच्छा पिला माने तम भितर के फॉरेस्टर परीक्षा देइथिला और लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर देइथिला कि परीक्षा हाँ अच्छा देख काली अछि ऑल द बेस्ट काल निहाती स्थिर मन रे सब आंसर करिबा हला पीओ ठारो क्वेश्चन लेवल टा टिके ऊपर अछि किंतु तुमर जो अन्य एग्जाम ठारो टिके कम अछि तेनो देखि चाहिँ आंसर करिवो विशेष करी वोकाबुलरी कला बेले ठीक ठाक करिवो हला ऑल द बेस्ट आ को पिला माने कंबाइंड सर्विसेज एग्जामिनेशन न फॉर्म भरि जो ओ ट्रिपल एससी कंबाइंड सर्विसेज एग्जामिनेशन झियो माने भरिछ त माने पय गोटे आईसीडीएस सुपरवाइजर भी गोटे भलो अपॉर्चुनिटी थिला आरआई आईसीडीएस यस सर बाच्छा तो अच्छा गुड देखो मु गोटे एग्जांपल दउची ए लोकटी ए लोकटी खूब दरिद्र लोकटी तार दरिद्रता ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ତେବେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କୋଉଟା ବିଶେଷଣ ହବ କୋଉଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହବ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମତେ କୁହ ଏ ଲୋକଟି ଖୁବ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟି ତାର ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଏଠି କୋଉଟା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୋଉଟା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ
ତାର ଉପରଟା ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷ୍ୟ। ଦରିଦ୍ରତା ଉପରଟା ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ। ତଳଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ଉପରଟା ଦରିଦ୍ରତା ଉପରଟା ହଉଛି ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ତଳଟା ଉପର ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଆ ବୁଝେଇଲି। ଦରିଦ୍ରତା ସାର ହବ। ଭେରି ଗୁଡ। ଦରିଦ୍ରତା ହବ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଦରିଦ୍ରତା ଦରିଦ୍ର ହବ ବିଶେଷଣ ପଦ। ये स्कूल रे सब जो मास्टर मास्टरानी आगुर सब पढ़ेइचंती तांको एक्चुअली आसेनी पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश वाला को टिके आसे, ओडिया वाला को किछि आसीबनी। आसी जिबे ठिया ही पढ़िबे ब्लैक बोर्ड आगे ए लिटरेचर एडा बाहर कर, ए सरलार्थ बाहर कर, ग्रामर पढ़ला बेले को किछि पढ़ी परिबेनी ना। समा से सेही माने ही छुआ को मुंडे रे भर्ती कर देइचंती। सौंदर्य कष्ट लागुची वार्ता सेटा विशेषण, जोडा कष्ट सेटा विशेषण, जोडा सहज लागिबो आखि को पाटी को सेटा होची विशेष्य। पूरा भूल। सेमते दरिद्र होची विशेषण, काहे लोकटार अवस्था होची दरिद्र। आज जी दरिद्र अच्छी काली सकाळे ता आर्थिक स्थिति टिके उन्नत हेई पारे, तापरे स्वच्छल हेई पारे, हुए तो धनी भी हेई पारे। तेणु दरिद्रता गुण नहीं गोटे अवस्था हेई थाए कार मनीष जीवनर। तेणु जेहेतु दरिद्र गोटे अवस्था को बुझाउची, तेणु सेटा अवस्थावाचक विशेषण। किंतु ए दरिद्र अवस्थार नाटा बा नेमिंग वार्डटा कोन हबो? दारिद्र्य बा दरिद्रता, है ना। तेणु आमे दारिद्र्य आउ दरिद्रता को कौन कहबा? दरिद्र विशेषणर विशेष्य पद हैला। दारिद्र्य आउ दरिद्रता ही जिबे अवस्थावाचक विशेष्य, हैला। बुझि पालो पिला माने? एमती एमती ही अवस्थावाचक आउ गुणवाचक विशेष, सॉरी, अवस्थावाचक बा गुणवाचक विशेषण, अवस्थावाचक गुणवाचक विशेष आमे स्थिर करू। आ गोटे मु एग्जांपल दउची देखो। देखिबा रहिथाओ। देखुची ସବୁବେଳେ ज्योतिरंजन बुझी पारुच? भागीरथी ज्योतिरंजन बुझी पारुच? अच्छा, थैंक यू। ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କୁହ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ। अच्छा, एठी पिला माने को कोउटा विशेष्य कोउटा विशेषण हबो चिंता करी कुह। सर किसी व्हाइट बोर्ड रे किसी लेखा होची कि? अच्छा, ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କୁହ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କୁହ। ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ସାର ଭଲ କଥାଟା ହବ। ଯଦି କଥା। ବିଶେଷ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କୁହ, ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତ ହୁଅନି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? अंकित ସାର୍ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ମାନେ ନାଉନ ପୂର୍ବରୁ ନାଉନ ପରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି, ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ତୁମକୁ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ବିଶେଷ୍ୟ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ବିଶେଷଣ? ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ତଳଟା ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଉପରଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପରେ ଲାଗୁଛି। ଉପର ଭଲଟା ବିଶେଷଣ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗୁଡ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହିଛ। ତଳ ଭଲଟା ବି ବିଶେଷଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଭଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସବୁବେଳେ ବୁକ୍ ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ, ଭଲକୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ବିଶେଷ୍ୟ। ପିଲାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ ରହେ, ହେଲା। ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକିରି ହିଁ ମୁଁ ବୁଝାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମାନେ ଭଲଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମାନେ କଣ? ଭଲ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କୁହ, କଥା ବିଶେଷର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ଭଲ। ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଭଲ ଅଛି, ହେଲା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାମ ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ସବୁବେଳେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ, ଗୁଣର ନାମକୁ ନୁହେଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଭଲ କଣ ହବ? ସବୁବେଳେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହବ, ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ OSS ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲା
ପିଲା ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ଚୁଜ କରିଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବୁକ୍ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲଟା ବିଶେଷ ହୁଁ, ବିଶେଷଣ ପଦ ହବ ହେଲା ସେଇଟା କେବେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଲ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଭଲ ଖରାପ ହେଲେ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖୁଛି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ହଉଛି ତୁମର ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଠି ହଠାତ୍ କହିଦେଲ କଥାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉଛି ଭଲ ମୁଁ ଧର ଲେଖିବି ପିଲାମାନେ ତାର ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତାର ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ତାର ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବିବେକୀ ମଣିଷର ଶାନ୍ତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମୁଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କୋଉଟାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କରିବେ କୋଉଟାକୁ ବିଶେଷଣ କରିବି ଦେଖିକିରି ଚିନ୍ତା କରି କୁହ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ବିବେକ ହଉଛି ବିଶେଷ। ସାର୍ ବିଶେଷ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ବିଶେଷ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଉପରଟା ବିବେକ। ବିବେକ ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତଳଟା କଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ବିଷେ ଲେଖିଦିଏ ସେଟା ସେଟା ବି ତ ବିଶେଷ ହିଁ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିବେକୀ ମଣିଷ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉଛି ବିବେକୀ ହେଲା ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିବେକୀ ସେ ଅବିବେକୀ ଲୋକଟା ସେ ବିବେକବାନ ବା ତଳଟା ବିବେକୀ ବିଶେଷ ଉପରଟା ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ବିବେକୀ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ବିବେକୀ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷଣ ହବ ମଣିଷ ବା ଲୋକର ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୁଣ ହଉଛି ବିଶେଷ କରିବ। ବିବେକୀ ଆଉ ଅବିବେକୀ ଆଉ ବିବେକ ହଉଛି ସାର୍ କଣ ଉପରଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବିବେକ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ବିବେକଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହଉଛି ତାହେଲେ କୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ ହବ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିବେକୀ ମଣିଷ ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉଛି ବିବେକୀ ଆଉ ଅବିବେକୀ ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ବିବେକବାନ ମଣିଷ ବିବେକୀ ମଣିଷ ଏଇଟା ମଣିଷର ଗୁଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ ବିବେକୀଟା କଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ ଏଇ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଣ ପଦ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଦେବି ସର୍ବନାମ ପରେ ଆଉ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବନି ଏବେ ଖାଲି ବିଶେଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଥରେ ବିଶେଷଣ ପଢିଦେଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ଡାଉଟ ରହିବନି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଏବେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦର ନାମକୁ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦର ନାମକୁ ଯେଉଁ ପଦ ସୂଚାଏ ସାର୍ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ମତେ ଆମେ ଦିଥର ମାନେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି ତଥାପି ଦେଖାଯାଉନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିସାରିଥିଲି ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଢଉଥିଲି କି ସେ ଟାଇମରେ ୟେସ୍ ସାର୍ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଏନ କରିବି 8:10 ରୁ 15 ଭିତରେ ହେଲା ତୁମେ ପୁରା 8:10 ଆଗରୁ ଜଏନ କରିଯାଇଥିବ ନହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ ସ୍କ୍ରିନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଜଣେ ଜଣେ କହିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଏମିତି ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କ୍ଲୋଜ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ସେ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲା ମୁଁ ହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଏନ କରିବା କଥା କାରଣ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଏନ କଲେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ବେଳକେ ଦେଖାଯିବ ମୋ ପରେ ଜଏନ କଲେ ହୋଷ୍ଟ ପରେ ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ କରିବେ ସେତିକି ଥର ହ୍ୱାଇଟ ସ୍କ୍ରିନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ଥରେ ଓପେନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଏବେ ଦେଖାଗଲା ଝିଅ ଦେଖିଲ ସାର୍ ହଁ ଦେଖା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦର ନାମକୁ ଯେଉଁ ପଦ ସୂଚାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଭର୍ବର ନେମିଂ ୱାର୍ଡ ହେଇଥିବ କ୍ରିୟାପଦର ନାମ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦର ନାମକୁ ଯେଉଁ ପଦ ସୂଚାଏ କ୍ରିୟାପଦର ନାମ ପୁଣି କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ପଢାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ପଢାଉଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ କହିବ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାର୍ଡଟା ହଉଛି କଣ ପଢାଉଛି କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପଢାଉଛି କ୍ରିୟାରୁ ଜଣା ପଢାଉଛି ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ Yes, sir.
ପଢାଉଛି को छुआ में कौन कहबा क्रियापद कहबा कार्य संपादन सूचना जो पत्र मिले ଆଜ୍ଞା बा वाक्य परिसमाप्ति होबार सूचना जोठी मिले ताको आमे कोन को क्रियापद को तेनु पिला माने एठी पढाउचे होची हमर गोटे क्रियापद हमर डेफिनेशन कोन कहूची ना वाक्य रे क्रियापदर नाम जो पद हेतिबो ताकू ही आमे कहबा क्रियावाचक विशेष्य पढाउची क्रियार नाम होची कोन देखो पढिबा पठन पाठ हैला एटा होची पढाउची पढुची पढिला क्रियार नाम एमते मु तीन चारटा एग्जांपल दउची एग्जांपल गुडा को भले देख मु एबे पिला मानकु पढाउची एठारे होची कोन क्रियापद हैला पढाउची क्रियावाचक विशेष्य हिजबो पढिबा और पठन और पाठ एगुडा को हिजबो हमरो क्रियावाचक विशेष्य पद तापरे आ गोटे एग्जांपल दउची देखो आमे आमे पुरी गले समुद्र कूଳରେ बुलु समुद्र कूଳରେ बुलु बुलिले आमे पुरी गले समुद्र कूଳରେ बुलु बुलुटारे किछि कार्य संपादनर सूचना मिलुची जेउ पदर कार्य संपादनर सूचना मिले वाक्य रे सेटा को पद क्रियापद क्रिया आम डेफिनिशन छुआ माने कोन कहूची ना क्रियापदर नाम को जेउ पद सूचौथिबो बुलु क्रियार नाम कोन हेजिबो बुलिबा बुला भ्रमण देखुछ बुलिबा बुला भ्रमण एगुडा कहूची क्रियापदर नाम मु कहबी पिला माने बुढ़ाटी खू खू होई कासुची बुढ़ाटी खू खू होई कासुची କାଶିବା ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ କାଶିବା କାଶୁଚି ହେଲା ସାର୍ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାଶ ହଉଛି ବିଶେଷଣ କାଶି है कासुची होची वाक्य रे कोन बुढ़ाटा ही काम करूची कासिबा କ୍ରିୟାପଦ तेनो कासुची होची क्रियापद तार क्रियावाचक क्रियावाचक विशेष्य कोन क्रियापद कासिबा କାଶିବା बा କାଶିବା कासे ହଉଛି एटा हबो कोन क्रियावाचक विशेष्य पद कासिबा और कासे हेला पिला माने विशेष्य आसीबा माने क्रियापद पाखरे बा लगेई देबो एटा होची हमर क्रियावाचक विशेष्य मु एडी गोटे कथा पिला माने कहूची मने रख हमर वाक्य रे जेते क्रियापद थाए क्रियापदटा परिवर्तित होइताए किंतु क्रियावाचक विशेष्य पद स्थिर रही माने क्रिया पदटा होची डायनामिक आउ क्रियावाचक विशेष्य पदटा होची स्टैटिक कांस्टेंट रहिबो क्रियापदटा केमिति परिवर्तित हुए ना क्रियार काल आउ क्रियार भाव अनुसार माने टेंस टाइम अनुसार क्रियापद परिवर्तित हुए आमे पुरी गले समुद्र कूଳରେ बुलु एटा सिंपल प्रेजेंट रे अछि आमे एबे पुरी आसी समुद्र कूଳରେ बुलुछु प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखो क्रियापदटा चेंज हे गला मु कहिबी आमे माने गतकाली समुद्र कूଳରେ बुली थिलु एटी कोन होउची वर्ब 3 पळे आछी पास्ट फॉर्म रे हैला हमर जो पास्ट परफेक्ट हे जाउची तेणु आमे देखुचे सबु बेले क्रियापदटा कोन होउचे ना क्रियार भाव आउ काल अनुसार परिवर्तित होउचे पुणे क्रियापदटा आउ कहा द्वारा परिवर्तित हुए ना क्रिया को जे संपादन करूची कर्ता पद से कर्तार पुरुष आउ वचन अनुसार मु कहले आमे पुरी गले समुद्र कूଳରେ बुलु सेई जगह जदी मु लेखिबी मु पुरी गले समुद्र कूଳରେ बुले हे जिवो आ बुलु लेखिबिनी तुमे माने पुरी गले समुद्र कूଳରେ बुल हैला देखो क्रियापद केम चेंज हैला आमे पाई बुलु तुमे पाई बुल मो पाई मु बुले तबे क्रियापदटा सबु बेले हमर जो काल अनुसार क्रियार काल क्रियार भाव अनुसार परिवर्तित हुए द्वितीयतः पुरुष आउ वचन अनुसार भी हमर क्रियापद परिवर्तित हुए किंतु क्रियावाचक विशेष्य एमिति गोटे पद जहा उपरे पुरुष वचन क्रियार कालर कोनोसी प्रभाव नाही मु कहिबी सबु बेले कासिबा भलो कथा नुहे बुढ़ाटीर कासिबा एक अभ्यास एमती जेते बेले कहबी कासिबाटा सबु बेले पई सबु बेले कासिबा भलो कथा नुहे माने एटी पुरुष होउची कोन बा क्रिया को के संपादन करची द्वितीय पुरुष किंतु बुढ़ाटा सबु बेले कासिबाटा बुढ़ार एक अभ्यास एटी कासिबा विशेष्य को के संपादन करूची बुढ़ा संपादन करूची तेनु आमे देखुचे पुरुष बा कर्ता चेंज हेले भी क्रियावाचक विशेष्य उपरे किछि प्रभाव नाही अतीत काल रे क्रियावाचक विशेष्य जहा वर्तमान काल रे सेया भविष्यत काल रे भी सेया हेले
किंतु क्रियापदटा सबले काल आउ पुरुष अनुसार परिवर्तित हुए जेमति कि मु देखली बुलु बुलुछि बुलिबे बुलुतिला एमती हेई परिबो किंतु से सबु पई गोटे यूनिवर्सल कांस्टेंट क्रियावाचक विशेष कोन हबो बुलिबा बुला भ्रमण प्रातः भ्रमण देह पई हित आगरु सकाळ बुला मोर एक अभ्यास थिला मु जेतबले कहली प्रातः भ्रमण देह पई हित एटी भ्रमणटा को काल रे अछि ए क्रियावाचक विशेषटा वर्तमान काल रे सिंपल प्रेजेंट रे अछि किंतु मु लेखिबे आगरु सकाळ बुला मोर एक अभ्यास थिला सेटा गोटे पास्ट रे हे गला अतीत काल रे हे गला किंतु से बुला भ्रमण सब समान रहउची सेतिरे वर्तमान काल रे जेमिति अतीत काल रे भी सेमिति किछि परिवर्तन होनी किंतु क्रियापदटा काल अनुसार परिवर्तित हो जाए किंतु क्रियावाचक विशेष्य केबे परिवर्तित हुए नाही मु धर कहबी मु एबे लेखुची हैला मु एबे लेखुची जदी गोटे क्रियापद हुए ता क्रियावाचक विशेष कोन हबो लेखा बा लेखिबा जानि परछ पिला माने लेखा बा लेखिबा मु धर कहबी आमे माने काली बिरयानी खाइतिलु आमे माने काली बिरयानी खाइतिलु एडी खाइतिलु मु कहली खाइबु क्रियापद ता क्रियावाचक विशेष कोन हबो कुओ खाଇବା गुड खाइबा और खाद्य और भोजन बुझिपाले पिला माने खाइबा खाद्य भोजन अच्छा मने रख पिला माने आमर ए जो क्रियावाचक विशेष्य को जदि गोटे बा क्रियापद को जो समूहवाचक पद संपादन करे ता जातिवाचक विशेष्य होइताय जेमति कि मु गोटे वाक्य लिखुची एग्जांपल देखो गोटे मिनिट रहिथा मु तुमको एग्जांपल देइथिली नाच कराए नचाली गीत गाए गायक अच्छा पिला माने मु कहबी गायक गीत गाउछि तमे माने कहिबो गाउछिटा क्रियापद किंतु गाउछि क्रियापदर विशेष्य कोन हिचिबो गायक गाइबा ଖାଇବା गीत गाइबा गान जहाँ तुम्हें कही परिबो गायन गीत गाइबा गान एगुडा कहूचे गाउछि क्रियार विशेष्य पद तेबे हम रूल कोन कहला जदि एमती क्रियावाचक विशेष्य पद को कौनसी समूहवाचक पद संपादन करे तेबे सेगुडा जातिवाचक विशेष्य हुए नाच कराई नचाली नाच हेजिबो गोटे क्रियावाचक विशेष्य नाच नृत्य नाचिबा एगुडा क्रियावाचक विशेष्य सेमती गीत कोन हेजिबो गोटे क्रियावाचक विशेष्य आके संपादन करूछि नचाली आ गायक एठी नचाली कहले पर्टिकुलर नर्तकी को बुझाउ नाही कि गायक कहले पर्टिकुलर जणे सिंगर को बुझाउ नाही बरं गोटे कम्युनिटी को बुझाउछि गोटे समूह को बुझाउछि सेति पई नचाली गायक खेलाली एगुडाक सब कोन हबो हमर जातिवाचक विशेष्य पद मन रख एगुडाक हबो हमर को पद जातिवाचक विशेष्य पद है ना ସାର୍ हां कुआ ସାର୍ କୁଞ୍ଚିରୁ କୁଞ୍ଚେଇବା ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ହବ कुंचीरु कुंचेइबा कुंचीटा ହିଁ ତ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଜ୍ଞା कुंचेइबा ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ କୁଞ୍ଚେଇବା କ୍ରିୟାପଦ ହେଇଯିବ क्रियापद ସେଇଟା ତ ସିଲାବସ ରେ ତମର ନାହିଁ ତମ ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଥିଲା କୁଞ୍ଚିରୁ କୁଞ୍ଚେଇବା ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷଣ यस ସାର୍ ई क्वेश्चन पूरा भूल कुंचेଇବା ହଉଛି ଗୋଟେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଆଉ କୁଞ୍ଚି ହଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା କୁଞ୍ଚି ହଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେଥିରୁ କୁଞ୍ଚେଇବା ଯୋଉଟା ଗଢା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ହେଲା ତୁମ ତ ଧାତୁ ଏବେ ସିଲାବସ ରେ ଆଉ ନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଆମର ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ଧାତୁ ଅଛି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଧାତୁକୁ କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ ଧାତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଧାତୁକୁ କୁହାଯାଏ व्युत्पन्न धातु व्युत्पन्न धातुर दी प्रकारर क्रिया गढ़ा जाए गोटे प्रेरणार्थक क्रिया और गोटे नाम धातु क्रिया प्रेरणार्थक क्रियाटा गोटे अलग नाम धातु क्रिया होची कोन पिला माने ना कोनोसी विशेष्य पद और विशेषण पद को नहीं आमे जेतबेले कोनोसी क्रिया फॉर्मेशन करू से क्रिया को आमे को नाम धातु क्रिया व्हेयरएज विशेष्य और विशेषण नाम धातु होइतांती हैला सेटा गोटे जिंस जेमति कि मु कहबी गोड़ गोड़ेइबा हिजिबो जो क्रिया सेटा गोड़ विशेष्य रु फॉर्म होते पारु गोड़ हिजिबो नाम धातु गोड़ेइबा हिजिबो नाम धातु क्रिया माड हैला माडिबा माड माडिबा मोडेइबा सॉरी मु माडिबा कहि देली माड माडेइबा बा मोडेइबा तेनो एठी माड हिजिबो गोटे विशेष्य पद मोडेइबा एटा हिजिबो हमर
कौन विशेष्य पदर गठित क्रियापद नाम धातु क्रिया हो मोटा मोटेइबा मोटा होची गोटे विशेषण पद मोटेइबा जो आमे फॉर्म करबा मोटेइबा हे जीवो कोन विशेषण रु गठित नाम धातु क्रिया सबले एमती विशेष्य विशेषण रु किछि क्रियापद गडा जाय ताको आमे को नाम धातु क्रिया काहे कि ना विशेष्य विशेषण हमर ओडिया रे नाम धातु रूप रे व्यवहृत होवନ୍ତି सेत्रु जो ସାର୍ क्रियापद क्रिया जाय नाम धातु क्रिया हैला सर धीर पानी पत्थर काटे धीर पानी पत्थर काटे एथिरे पानी हेजिबो वस्तुवाचक विशेष्य पत्थर हेजिबो वस्तुवाचक विशेष्य धीर हेजिबो गुणवाचक विशेषण काटे होउची क्रियापद आज्ञा हैला ସାର୍ हाँ कुआ ସାର୍ ଆମର ସିଲାବସ ରେ ଏଇଗୁଡା ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ସବୁ ଅଛି? ना ना तुमर पद प्रकरण तुमर अच्छी से गुड़ाक विशेष पद प्रकरण रे आमे विशेष्य पढ़िबा विशेषण पढ़िबा सर्वनाम अव्यय क्रिया ये पांचटा चैप्टर कवर करा तापरे ଆଚ୍ଛा तुमर अच्छी वाक्य वाक्य तुमर वाक्य हाँ वाक्य ସରଳ ଯୌଗିକ ଯୋଉ सरल ଜଟିଳ जटिल वाक्य भी हमर पढ़ाबो तापरे ସାର୍ आउ समास समास ସାର୍ नहीं ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 5 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସେଥିରେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଗୁଡାକ ଆସୁନି ସେଥିରେ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସ୍ପେଲିଂ ଯୋଉ vocabulary ହ୍ୟାଲୋ शुद्धि अशुद्धि एकपदीकरण एगुड़ाक आସୁଛି ହଁ ସାର୍ ସେଇଗୁଡା ବେଶୀ ଆସୁଛି vocabulary ରୁ ଆସୁଛି ହେଲା କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ କମ ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆମର ଜୁନ ରେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ଏ ଯୋଉ OAVS ର ପରୀକ୍ଷା ଟା ଜୁନ ରେ ହବ ହୁଁ ତ ଆଉ ହେଲେ ଓଡିଆ କ୍ଲାସ ଆମର ସାର୍ ଆଉ କେତେଟା ହେଇପାରିବ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ତ ଇଏ କଣ ତ କି ମୁଁ ବି କରିନଥାନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଇଡ ପବ୍ଲିକେସନ ହେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିବା ଗାଇଡ ସେଥିରେ ପଦ ପ୍ରକରଣ ସେ ମେନସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ହୁଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବି ଯୋଉ ପବ୍ଲିକେସନ ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ଆସିପାରିବ ନା ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଦ ପ୍ରକରଣରୁ ଆସିବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସକାଶେ ହୁଁ, ପଦ ପ୍ରକରଣ ପଢଉଛି ତା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଁ, ଅଶୁଦ୍ଧିଟା ଖାଲି କିଛିଟା ଟ୍ରିକ୍ କହିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୁଁ। କହିଦେବି ଏବେ ହିଁ କହିଦଉଛି ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ 15 ମିନିଟରେ ସେଟା ସରିଯିବ ତମକୁ ସେଗୁଡା ଟିକେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ କରିବାକୁ ସାର୍ ପଡିବ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପେଲିଂ ର ବହୁତ ଗୁଡାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ସାର୍ ସମ୍ମାନ ବୋଧକ ଅର୍ଥ ଆଉ ଯୋଉ ତାର ଅପୋଜିଟ ଅର୍ଥ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ସେଇଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡାକ ହିଁ ଦେଖ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ସମାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ହୋମୋଫୋନ ସମାର୍ଥବାଚକ ଯୋଉ ଆମର ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏକପଦୀକରଣ ଏଗୁଡାକରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ ନିଜକୁ ହିଁ ଗୁଡାଏ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିରେ କିଛିଟା ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଟ୍ରିକ୍ ଟା କିଛି କୁହାଯାଏ ହେଲା ତା ସହିତ ନିଜକୁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟ୍ରିକ୍ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏକପଦୀକରଣ ଯେମିତି ତୁମେ ଦଶମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାଏଁ ପଢୁଥିଲ ହୋମୋଫୋନ ଯୋଉ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଏକପଦୀକରଣ ଏଗୁଡା କଣ ପଢାଯାଏ ଏଗୁଡା ନିଜେ ଆମେ ନା ପଢିବା ନାଇଁ ସାର୍ ନହେଲେ ସମାନ ସମାନ ଅର୍ଥର ମୁଁ ଆରଥର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଯୋଉ ନଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନାମ ଅଛି ସେଇ ନା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତମେ ପଡିଥିବ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ନିହାତି 5ଟା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଘୋଷିଲେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏ 3ଟା ହଉଛି ଠିକ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଅଡ୍ ଟା ସେଇଟା ତମେ ଇଜିଲି ପିକଅପ୍ କରିପାରିବ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାର୍ ଆମର ଯଦି ସେଇଗୁଡା ଟିକେ ବେଶୀ କଭର କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ମାନେ 5 ବର୍ଷର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆସୁନି ନାଇଁ ବିଶେଷ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ନା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଗୁଡା ମେନସନ କରାହଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ ରେ ସେଇଟା କଣ କରିବା ଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଢେଇବାନି ଆଗେ ସେ ନାଇଁ ସେଗୁଡା ସାର୍ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଟାଇମ ହେଲା ଆକୁ ପଢେଇଦେବେ ହୁଁ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଓଏଭି ରେ ଅଛି ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମାନେ କହୁଥିଲ ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଆସୁନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡା ଆଉ ଆମକୁ ସାର୍ ଯଦି କ୍ଲାସ ଆଗକୁ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଗୁଡା ସିରିୟଲି ପଢିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଉ 1.5 ମାସ ପରେ ଏକ୍ସାମ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର 7ଟା କି 8ଟା କ୍ଲାସ ହେଇପାରିବ ଏ ଯୋଉ ଓଡିଆର ଯଦି ୱିକଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରହୁଛି ହୁଁ ତ ତାର ୱିକଲି 2ଟା ଯଦି କ୍ଲାସ କରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ୱିକଲି 2ଟା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ସାରସ୍ୱତ ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଅଛି ୟେସ୍ ସାର୍ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଏ ନାଇଁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆଚ୍ଛା ରହିଥାଅ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ନୂଆରେ କେତେ ପେଜରେ 442 ହଁ 444 ପେଜରେ
ହେଲା 444 पुराना रे 441 पेज रे अछि प्रतिशब्द गोटे वार्ड रो 3-4टा प्रतिशब्द लिखाई जेमति तुमे माने छोट बेले पढिच निया अग्नि अनल ଅନଳ पाचक एमति जो घोष एगुडा तो सेमति अछि 4टा कोउतिर 3टा कोउतिर 5टा एमति अछि सेगुडा पूरा एमति घोषी बसे गुडाक देवता सुर देवता कहले देव देवता कहले इंद्र हैला एमति सब तुमको प्रतिशब्द गोटे गोटे एमति घोषिया को पड़िबा निजु सर हमरो जो पार्ट ऑफ स्पीच जेमती हमरो अछि माने से जो वाक्यटा देइथिबो ताको हमें चेंज करिबा सेही क्वेश्चन भी दुईटा आसुच वाक्य को आ गोटे वाक्य रे चेंज करिया हाँ ସେଇଥିରୁ ବି ଦୁଇଟା क्वेश्चन ଆସୁଛି ଆମେ ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ ଓଡିଆରେ କାରଣ 5 ମାର୍କରେ ପାସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ 8-9 ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ ଭଲ ହବ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି 13 ରହିବା ପାଇଁ अच्छा अच्छा ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଗୁଡାକ ଟିକେ କଭର ସେଇ ସିଲାବସ ୱାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତେ ଆମର ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି ଆରାମସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିକ କରିଯିବେ ମାନେ ଓଡିଆ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଯିବେ अच्छा मु तुमको आज गोटे कथा कहूँ समस्ते सारस्वत ओडिया व्याकरण कि निजे भी जो गाइड रखिच पिला माने सेतर जो प्रतिशब्द अछि प्रतिशब्दटा तुम पढ़ गोटे वीक भितर 3-4 पेज रे अछि तो माने पढ़ी मन रखी को चेष्टा कर मु एमसीक्यू क्लास रे करेबी नेक्स्ट क्लास रे प्रतिशब्द मु करेबी हैना आज मु किछिटा तुमको शुद्धि अशुद्धि रो पिला माने ट्रिक कहूची एई ट्रिक गुडा को मन रख तुम प्रैक्टिस करला बेले सेगुडा का हेल्पफुल हो मु किछिटा तुमको शुद्धि अशुद्धि सेटा जे कोनसी परीक्षा रे वोकाबुलरी माने ओडिया वोकाबुलरी सब परीक्षा रे आसीबो एक पदीकरण शुद्धि अशुद्धि विपरीत शब्द समुच्चारित शब्द भिन्न अर्थ हैना पिला मानकर सब बेले कंफ्यूजिंग माने गोटे कंफ्यूजन मन रे क्रिएट करे कोठी राती हुए कोठी रात्रि हुए कोठी रात्र हुए तो मित्र का मन रे एमतिया कंफ्यूजन आसी शुद्धि अशुद्धि रिलेटेड रे कोठी राती हबो कोठी रात्र हबो एमति किछि कंफ्यूजन केबे तम मन रे आछि कि पिला माने अच्छा देख पिला माने जोटा हमें गोटे इंडिपेंडेंट वर्ड भापरे राति लेखिबा बा रात्रि लेखिबा एटा शुद्धि मन रख केबे रात्र खाली लेखा जाय नै जति खाली रात्र लेखा हबो तेबे एटा भूल शब्द बा अशुद्ध शब्द हैला एठी एरर हे गला तेबे हमर ठीक कोटा राति बा रात्रि होची ठीक वर्ड जति राति पूर्वरु किछि जिंस हमर लेखा होची पूर्व पर मध्य एमते जति किछि पिला माने लेखा होची तेबे सेटा रात्र को कन्वर्ट हे जाय जेमति कि मु कहबी पूर्व तापरे जदि लिखिबी राति की रात्रि लिखिबिनी रात्र लिखिबी सेमति धर लिखिबी मध्य रात्रि नव रात्रि महा रात्र एमति मु लिखिबी सब बेले हैना कारण जदि इंडिपेंडेंट भाबरे शब्दटा खा लिखा जाय राति बा रात्रि लिखा जाय जदि रात्रि पूर्वरु हमकु किछि जोड़ीबार अछि तेबे राति बा रात्रिटा रात्र को कन्वर्ट हे जाय अच्छा तापर एमति शुद्धि अशुद्धि रे गोटे तमरा आसे वर्ग रिलेटेड वर्ग आ मंडल ए रिलेटेड भी कंफ्यूजन आसे पिला मानको माइंड रे वर्ग आ मंडली आमे केमति चिन्ह देखो तर लिखा ही थाए शत्रु मंडली तापर तुमरा लिखा ही थाए मंत्री मंडली एमतिया शब्द गुड़ाक पिला माने भूल होता है श्रोतृ मंडली मंत्री मंडली एगुड़ाक भूल शब्द तेबे ठीक टा हमें केमती करबा जो तळे लेखा हिचे मंत्री मंडली जदि मु मंत्री छाड़ी किरी मंडली लिखिबी तेबे सेटा ठीक हबो किन जदि वांस मु जॉइंट कर देबी तेबे दीर्घ इकारटा लोप पाई सेठी हर्ष इकार हे जिवो मंत्री मंडली जदि लगा लगेई मंत्री मंडली मंत्री मंडल जहां भी हमें लिखिबा सेठी दीर्घ इकारटा हर्ष इकार हे जाय काहे कि ना दीटा शब्द पाखा पाखी जोड़ी हेले एमति दीर्घ इकार हर्ष इकार हे जाय सेमति श्रोतृ मंडली जोटा लेखा हिची सेटा जेतबेले हमर मंडलीटा जोड़ा हबो श्रोतृ संगरे सेटा हे जिवो श्रोता मंडली हैना बा श्रोता मंडल एमती हुए एरर डिटेक्शन आमे एमती करू आ गोटे एरर डिटेक्शन ने आसे उपयोगी उपयोगिता
उपयोगी उपयोगिता प्रतियोगी प्रतियोगिता केमती आमे ठीक करबा कोडा भूल देखो उपयोगी कि प्रतियोगी आमे वंस लेखिबा गरे सब बेले दीर्घईकार दिया जिवो किंतु ए उपयोगी आ प्रतियोगी संगरे आमे जदि किछि सफिक्स ऐड करबा माने पर प्रत्यय जदि ऐड करबा तेबे से जो दीर्घईकारता अछि सेटा हर्षईकार हे जिवो उपयोगी संगरे ता जोग कले उपयोगिता होछि ता होछि गोटे सफिक्स तेणु सेठी उपयोगिताटा गरे हर्षई तरे आकार हे तेमती प्रतियोगिताटा भी गरे आउ दीर्घ ही हबनी प्रतियोगिता गरे हर्षई ता है ना एरा होछि एमती तेणु पिला माने तमे जेतेबेले पढ सुद्धि असुद्धि भूका पाठ एगुडा को निजको टिके बहुत एफर्ट दबाको पड़िबो है ना भोकाबटा माने निजे डेली प्रैक्टिस दरकार ओएबीएस रे कोन ही जाछ ना इंग्लिश ओडियाटा जो माने माने एटा जेतु कंपलसरी रहउछि पिला माने भोकाब रे ते ध्यान दउना ना तुमे जेतेबेले निजे एगुडा को करिवो निजे पढिबो ता संग संग लेखिबो अन्य पिला मानको जो एसएसबी टीजीटी ओएसएससी टीजीटी तांकर तो एक्स्ट्रा अछि एडिशनल अछि रुदंत तद्धित अछि 20 पेज रो आ ओएसएससी सीजीएल जो पिला दियंती तांकर तो सब्जेक्टिव इवन ऑब्जेक्टिव भी नो जो ऑडिटर एंट्रेंस ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ମୁଁ କହେ ତମ ମାନେ ଘୋଷ ଆଉ ଘୋଷିବା ସମୟରେ ଖାତାରେ ଥରେ ଥରେ ଲେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କର ଆସୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ 5 ପେଜର ପଢିବାକୁ ପଡିବ क्वेश्चन 2 मार्कर आसिले आमे ता पई 10 पेज रे पढिया पड़िबो पढिबा संगे संगे वोकाबुलरी प्रैक्टिस दरकार थरे न लिखले एगुडा तो ते सुद्धि असुद्धि हो कि प्रति शब्द हो तमे जहा पढुतिबो थरे थरे लेखुतिबो पिला माने नहेले वोकाबुलरी ग्रामर कोन तुमे बुझी गलो तमे करि दबो किंतु वोकाबुलरी गोटे एमती जिंस तमे जेते घोषिबो जेते पढिबो न लिखिले थरे होबनी तेनु ताको टाइम थाउ बा न थाउ तुमे ताको लेखिया को पड़िबो है ना तो न लिखले जमा ही परिबनी किंतु एक पदीकरणटा सबुठरो यूनिक आम ओडिया वोकाबुलरी रे जो एक पदीकरण अछि त खाली घोषि देले मने रहि जिवो किंतु ए प्रति शब्द भिन्नार्थ बोधक शब्द आ तुमर जो एटा शुद्धि अशुद्धि एरर डिटेक्शन ताको तुमे पूरा लिखिबो पढिबो लिखिबो ताल जे एगुडा को हबो नहिले एतरे केई मास्टर भी परफेक्शन आनि परिबनी ताको निजे गोटा करिया को पड़िबो तेनु तुमर गोटे असाइनमेंट होची नेक्स्ट क्लास रे तुमे प्रति शब्दटा पढिकिरी आस मु तुमको एटी क्वेश्चन करिवि केमती केमती क्वेश्चन आसे प्रति शब्द हैला विभिन्न एग्जाम रो पीवाईक्यू को नेकिरी मु तुमको क्वेश्चन करिवि हैला तुमे केतो पढितिबो जेमति के संग संगे तमे गोटे पिक अप करि परिबो कोटा राइट हबो कोटा रॉन्ग हबो हैला अच्छा तमरो थरे पिला माने मते किए टिके कहिलो तुम सिलेबस टा आउ थरे कहिलो बुक रो पढनी गाइड रो नुह तुमरो ओएबीएस वेबसाइट अनुसार को सिलेबस तुमरो रिलीज किछि हिची की हाँ सर ହେଇଛି sir ଟିକେ କହିଲ ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ठीक है सर हम देखते ସେଟା हैं ଇଂଲିଶ ର ଯାଉଛି ଓଡିଆରେ ଦିଆଯାଉଛି